Xoossa qaalaa oonne kaatto michchene kaattoppa ishoonen kaattoppa. Xoossa qaalaa huuphe gidi oyqqidi siyyo haytta injjeta bessiyogee aappunee daanetii? Harabay ubbay aadhdhiyaba aadhdhana bessiyaba ayfiyan xeelleettes shin gin siyanawu bessiyobaappe xeelleettes. Xoossi inttiyo taassi garssa ginan doonin Godaa qaalaykka xeellanasay Luqaas wonggeliya miraafe heezzan de'iyagaa. Shin taani xeellanasay quxure 11 diyagaa xeellana. Bonchcho ubbawu Xoossaassa gido. Hachchi birshshetti shemppiyo diina. Bonchcho ubbawu Xoossaassa gido. Godaa qaalay yaagees ስፍራው በጌታ ስማን ይባላል። በሰንበት በአንድ ምኩራብ እያስተማረ ነበረ። እነሆ ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች። እርሷ ጎባጣ ነበረች፣ ቀንታም ልትቆም አልቻለችምና ኢየሱስን ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት። እጅንም ጫነባት። ያ ጊዜ ቀጥ አለች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነች። ኢየሱስ ያድናል። ዛሬ ከልጅነታችን ጀምሮ ያሰረ ነገር በእውነት ዘር መንዘር ተከትሎ ኑዮ ጉያ ኮቻ ካሊድኖ ቀችረባይ ሀጌ ቃላይ ጤስዮ ሳቲያንነ ቃላ ስኑን ወዘና አቲ ኢሚዮ ሳቲያን ዋኒ ኑዮ ዴጦ ግድረባይ ኑና የሲድ እትድ ዲያባይ ዋኒ nu geeduwappe nu zar manzariyan diyabay nu geeduwappe waani duuxxees. Bonchcho ubbay Xoossaassa gido. He mishiriya Goday sinttaa baagaa xeelliyo saatiyaninne qassi kushiya I bolli caaniyo saatiyan waanadee paxaasu wontto quuniya. Yaakko hachchi nena oottin, woxxin, daafurin denddennan diggidi quunettirabaa hagee qaalay birshshana ta michchee. Hagee qaalay birshshana ta ishawu. Ay un"uwan da ay metuwan da tawu ixxiis, tawu baawa, tawu kiyosay geliyosay ixxiis gaada cannaqettiyara diikko Iyesuus Kiristtoosi mishiriyo xeesiyo saatiyaninne kushiya caaniyo saatiyaninne waanadee paxa aggaasu ta michchee. Yaakko taani gays Godaa qaalay woygii? Godaa qaalaa be'iyo saatiyan inttiyo taani na'atettaa maataa immaas yaagees. Intte asaa xeellana danddayeeta. Hagee qaalay hachchi paxiya shemppiyo diina. Hachchi metuwa un"uwappe kiyiya shemppiyo diina. Hachchi oottiyo keettay injjetennan ixxin caanetti uttin yeekkiya shemppiya diina hagee qaalay yooge. ኢየሱስ ያድናል በእውነት ቃል እንደዚህ ይላል። እታች ደግሞ ስናየው እንደዛው ቀሲ ታማን ሆስፒታል ላይታ ጣላሄ ቀችዶ ሚሽያና ፈጠኖ ኮሸከ ጊድ ዋንዴ ፓቲሲ ተምቸታን ከነና ያገስ ታናነና ኡንእቲ ዲቱማ ኦቲን ቃጥን ላሞ ዲጊዲ ዛሪያ ካሊታ ጎማይ ቃንገታ ያኔ ቱት ኑነ ኡንትራ ሀገይ ቃላይ ብርሹ ተምቼኔስ ቃላይ ብርሹ ታስ ቃላይ ብርሹ oyshsha ubbaa xoossay quunettirabaa intteppe taappe xoossay dentto. Iyesuus yaadanaal be'unet biiduwagaa asay xeelliyo gishshaassa gidenna asaa xeellanawu danddayeta ግን ይሄን ቃል ቦታ ሰጥታችሁ ስጡት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ብሩካኖቼ በጣም ወዳችኋለሁ። የምር ቃል አዳምጡ። ማንም ብናገር ቃል አዳምጡ። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ።